Man, I used to spend all my summers in this house. No kizzy. All my summers, man. In this house. Oh, man. So much changed over time. Like this kitchen used to be like right here. This is my grandma's house. All my summers used to spend in here. Look at all of us. Oh, family, when's in the family? I mean, flying. Flying went in the family, but all the pictures, everything, used to live in it. On au village, hein? Bon, tu peux ça. Qu'est-ce que tu fais? Il y a l'autre tour aussi. Je dis. Un bon temps. Tu lui donnais un comprimé. Ah oui, Aya. Oui. Non. C'est 80. C'est ça. Les organes qu'on va enlever pour sauver quelqu'un, etc., c'est quelqu'un qui veut mourir, il faut le faire. Là. Maintenant, nous là, on va enlever les organes dans les morgues. Tu vois, donc. YouTube famous. Oh, look at the sisters. And the mommy. And the mommy. Oh, vous mettez au-dessus du soleil comment il faut vous tourner? Right now we going to a newly built stadium in Bafoussam because Cameroon is set to host the African Cup Nation Soccer, and so right now they're doing a lot of construction in order to host that competition. So we had to go see that new stadium, you know, see what it gives. I actually didn't get a lot of footage from the actual stadium, but I had some pictures. It's a really nice stadium, you know, nicely built. It's not too much, but it's nice. All right, so let's keep it. Ah bon? Voilà. J'ai serré billet ici. Non, c'est comme le taxi plein. Je saluais d'abord mon père. Je saluais mon père d'abord. Mon père. On the way out from Bafoussam, we stopped and we had to go see my great aunt that I personally haven't seen in years. So it was great seeing her and the other families as well. You can just tell like the happiness, you know. Quelqu'un me donne. Vous voulez faire son boulot, venez-vous, vous voulez. Vous voulez venir joter? Ma Brigitte. Je voulais même temps que vous m'avez appelé là, je voulais aller au marché acheter les arachides ou griller ça. Le maïs. C'est le maïs mou. Ah oui, il y a la bombe. Regardez. Pour faire ce petit billet. Moi, je ne veux pas de maïs. Vous voulez pas le maïs? Je sais. Mon téléphone, ce matin, depuis que je suis arrivé. Le reste toujours avec le blé.
La vérité. La vérité. Overall, the range was okay. I just wish that I would want to visit it again, but when it's done. So pretty much the range was still in construction. Right, they it's almost done, but it's not fully done. So they have a couple issues with a couple of stuff, like we didn't have electricity for a bunch amount of time, and you know the logistics were not adequate. That's what we're gonna say. The logistics are not adequate. So I do think it is overall it's a good ranch. They just need to improve on a lot of stuff. They need to finish building it. Then, you know, it can turn into something great. We went there and we spent only a day. We spent one night there. So after we got to the range, you know, we chilled out for a little bit. Then we went out to pretty much visit a little bit, you know, the village, and went to see my uncle's house for a little bit before we head back. Say hi. As you can see, okay, this just randomly happened. This is a prime example of just bad roads in the villages and just even the city, but the city usually not this bad. All right, you clearly see him stuck in like this hole or whatever, and it's just crazy because just why is the road even this bad, you know? But we're not even going to get into all that. But for me, it was just interesting to see that this happened, and I promise you, the local was not even like disturbed. Like it was not even, the guy was not even bothered one bit. It was like, oh yeah, we're good. Like we do this all the time. C'est ça. Il recule. Il recule. On est 4 hommes là. On est. C'est 4 avec lui. Moi, Yann. Non mais regarde, je dis hein. Je suis sérieux. Non, ce qu'il on peut proposer, il fait marche arrière, on porte. Alex, ce qu'il est en train de faire est plus logique et plus facile. Ok. Il va retirer là. Ça ne va même pas prendre du temps. Comment il fait là, non? Maintenant, s'il fait travailler, il fait là. Tu vas dire que tu es habitué, puisque en fait, là, je vois bien que c'est la première fois que tu creuses là. Non, mais des situations comme ça, on a presque de temps tout le temps. Ouais. Tu sais qu'on déjà avait dans le coup, va commenter. Non, il va remettre, non. Après, il met la planche en bas là pour que ce problème. Ça va sortir, il n'a même pas peur. Quand tu vas aller mettre la force là-bas, tout ce là, là c'est une système. C'est bon en plus. Je sais pas comment. Le 4x4 là. L'autre côté est bon. L'autre côté, c'est ici pour les carrés. Il a loupé le téléphone. On va rentrer là-dedans. Regarde. Toute la terre en bas ici de la roue. En bas de la roue ici là. Ouais. There we go. C'est bon.
Et prends la planche là, la petite planche là, tu mets en bas la roue pour que ça lui donne un peu de traction. En bas ici. Oui, tu vas pousser en bas. Pour ça, il pourra. Le petit morceau. Ouais. Justement. Et tu tapes ça bien, que ça descend. Comme ça, il va les deux. Tu vas essayer d'avancer là où tu es. Non, Lui va essayer d'avancer une fois. Oui. D'accord. Non, fais ma taille, gars. C'est mort. Tu vas derrière là. Ça va glisser. Tu ne pourras pas monter. So I'm gonna just go ahead and speed this up, save us some time. So he's going to go ahead and keep digging, dig, make some space so it can go ahead and move forward. So let's go. Voilà qui arrive. Et voilà. Non. Vas-y. Bon. So this is the next day, and pretty much we had breakfast, and before that I went, to see the horses, got to ride on them for fun. It was fun. Un titan. Oui, si, c'est comme vous montrer la maman. Papa et le papa est où? Le papa est là, Tita. Ouais. Avec quel cheval? On peut prendre la clé. Va. Exactement, comme ça, rassurez-vous aussi, les deux reins sont en égalité. En égalité. Oui, si sa tête n'est ni à gauche ni à droite. Ok. Voilà, ça c'est votre volant. Ok. Et le frein en même temps. D'accord? Voilà. Pour venir à gauche, vous écartez. Faites comme La ça. main gauche, voilà. Voilà. Toujours. Pour l'arrêter, vous tirez tout droit devant vous. Ok. Pour qu'il avance, vous écartez le pied, vous le tapez dans le ventre. Ok. Et il avance. Et quoi qu'il arrive, ça c'est votre volant et le frein. D'accord? Ok. Voilà. Allez, on prend à droite, baisse les mains tranquillement. Baisse les mains, non. Il faut qu'il soit le long de la barre. Ah? Ok. Il faut la prendre quand il faut. Si vous levez les fesses avant lui, hein, en descendant, vous allez trouver qu'il est dans des montées. Ouais. Et comme ça. Elle doit avoir des origines françaises. Là, il est beau pour vous. Yeah. En France, ça top. Quand tu arrives, on te met dans le verre, on va le faire. Je sais que la France. Je sais, vous parlez français, mais tout le monde parle la France. Parlez des States. Attends, tout le temps la France, chaque fois c'est le débat. Bon. Laissez la France. After the ranch, on the way back to the city, we stopped at Tagidor Grand Hotel, which is a resort. In order to visit, it's set to host some of the football players that will be playing during the CAN, right? During the African Cup Nation. And this is still in construction. It's not completely done yet, but it's a work in progress. But it was good. It was nice to see. It was definitely like
like a 5-star hotel. You know, you have to see it. Like it's really really nice, especially if you consider the location of the hotel. When you record too much, then you don't know what to do, what we did. Like what to do with it. Yeah, so I kind of turn it on, turn it off, turn it on, turn it off. How much did you buy this? The camera? The GoPro thing. Well, back then it was like 300. Huh? 300. Okay. Well, but this is the older version. This is the GoPro 5. Okay. They're like 8 now. GoPro 8, 9. C'est comme ça là. Ouais. Ça fait un an de mieux, je voulais faire un troisième en Oh là là. L'argent est bien, l'argent est bien. So fun fact, you see the plantations on the way, you can't really see, but those are plantations of bananas and plantains, and it's owned, so the company that owns it is a French company, and Dolly owns 40% of that company. Alright, so when y'all see, you know, like I'm not gonna say like when you see plantains and bananas in the store at Walmart or whatever from Dolly, those probably comes from like South America, you know, like Costa Rica, Guatemala or whatever. But it just goes to show, you know, we don't really own our land. That's crazy. So those plantations, like this whole time we've been driving, all owned by that one French company that Dolly has minority stakes in. Crazy. Anyway, after we got home, got to spend more time with my family. We had one last dinner in the city to pretty much close the family trip. Right, and I flew out the next day. So that's us. We outside at the dinner, enjoying our food, enjoying ourselves. There you go. What are you doing? In a video. Let me see. Let me see. That's really good. That's really good. This is the end. Oh la la. C'est les au revoir. Oh, she not paying me no mind. Mata, she's there. Erwin, il est vex. La mater, oh là là. Elle est là tranquille. On ne me gère même pas. Well, it's time for goodbyes. This is the end of the episode.